салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз ба воситаи имо ба ман хонаҳои тайёри фурӯширо равон карданд ки эълон кунед. ҳам хонаҳои фурӯшӣ аст ва ҳам мошинҳо аз Opel саркардагӣ то Матиза аст. Нагузаронда тамошо кунед. Видео камтар дароз аст. барои дастгирӣ якум дар видео лайк монед ва баъдан ба ҳазур тамошо кунед. сар мекунем аз Opel Hatchback соли 1995. мошин дар Вашт қарор дорад. объемш 1.6 механикаи бензин газ. тонировкаш то 22 январ аст. бародаро, нархаш бошад 22 000 сомония. мошин дар ҳақиқат дар ҳолати хуб аст. рақамҳо барои занг задан 909 00 77 41. ҳамватанони азиз, агар шумо аз Россия ба Тоҷикистон борҳои худро равон карданӣ бошеду аммо ягон одами боварӣ нест, пас бародар Саидшо борҳои шуморо омада аз ҷои зистатон гирифта бо нархи арзон аз Душанбе сар карда Ҳисор, Регар, Ёвон, Қурғонтепа ва дигар шаҳру ноҳияҳо бурда мерасонад. рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. мо барои шумо ҳамеша дар хизматем. сар мекунем аз хонаҳои фурӯшӣ. хона дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Сумбула. хона 300 метр аз дарёи Кофарниён дур мебошад. 40 сотиқ замини обӣ. хона аз 6 утоқ иборат буда бо ремонти хуб таъмин мебошад ва инчунин дар ҳавлӣ 2 ошхона ва 2 ҳаммом бо евроремонт таъмир аст. нархаш бошад 360 000 сомонӣ. занг занед, боз суҳбат мекунеду арзон мешавад. рақамҳо барои занг задан 904 27 00 71. ва як хонаи дигар аст дар райони Абдураҳмони Ҷомӣ, қишлоқи Камсамол. хона ҳуҷҷат дорад, мактаб наздикай, аз район 3 километр дур аст. 10 сотиқ замин, 5 дар хона, фундамент ҳаст бо падвалаш. нархаш бошад 195 000 сомонӣ. рақамҳо барои занг задан 97 17 27 36. ва мегзарем як хона аз ноҳияи Фархор, 4 дархонаи, ҳуҷҷатош 100%, 8 сотиқ заминай. хона дар назди стадион, яъне дар райони Фархор. рақамҳо барои занг задан 884 44 45 49. ва сар мекунем аз Opel Astra G ки бисёр хоҳиш кардан бародаро ки бисёр Opel Astra G-мон марамат. Opel Astra G соли 1999. мошин дар Душанбе қарор дорад. объемш 1.6 механикаи бензин газ. срочна фурӯши бародаро. нархш бошад 28 000 сомонӣ. рақамҳо барои занг задан 904 53 60 30.
و دیگرش باشد اوپل استراجی سالش 2000 ماشین در کنی بودومای ابیومش 1.6 مکانیک بنزین گاز ماشین در حالت خیلی خوب قرار دارد. موتور پرستوی کاندیشنر 100% کار میکند و دیگرش از خودش میپرسد. نرخش باشد 35,000 سومانی. رقم ها برای زنگ زدن 927 33 15 50. و البته که اوپل استراجی کاروان گفته بودم برادر. اوپل استراجی کاروان سالش 1999 ماشین در خوجان قرار دارد. ابیومش 1.6 مکانیک بنزین گاز تانیروفکا ما چیزش قوی دویه. نرخش باشد 32,000 سومانی. رقم ها برای زنگ زدن 929 99 77 88. و دیگر اوپل استراجی سالش 2001 ماشین در دوشنبه قرار دارد. ابیومش 1.6 ماشین به نهایت در حالت خوب قرار دارد. موتور اینژکتور بنزین حالی گاز دیدگی نیست. نرخش باشد 45,000 سومانی. رقم ها برای زنگ زدن 988 18 32 38. و میگذاریم با اوپل هچبک سالش 1996 ماشین در وحش قرار دارد. ابیومش 1.6 مکانیکای برادر بنزین گاز موتور کاروبکا خدوای 100% حجتاش یک ماه دیگه موندگی. نرخش باشد 23,000 سومانی. رقم ها برای زنگ زدن 935 38 66 00. و دیگرش باشد سالش 1996 ماشین در دوشنبه قرار دارد. مکانیکای بنزین گاز ماشین در حالت خوب قرار دارد. نرخش باشد 24,000 سومون. رقم ها برای زنگ زدن 907 85 55 33. و اوپل هچبک دیگرش رنگش کبود می باشد. سالش 1995 ماشین در دوشنبه قرار دارد. ابیومش 1.6 مکانیکای در حالت خوب قرار دارد. گاز دیدگی نیست. پوسیدگی زدگی ندارد. نرخش باشد 24,000 سومانی. رقم ها برای زنگ زدن 915 57 57 77.
و مگذاریم با اوپل کاروان سالش 1994. объемش 1.6، механикаи бензин газ, ҳолаташ хуб, ҳуҷҷатош бошад 08-12-2018, нархаш бошад 19 000 сомонияи бародаро. рақамҳо барои занг задан 909 99 52 32. و ماشینه که گفتیم 5000 سومونیه برادرو وز 2109. ماشین در دوشنبه قرار دارد. объемش 1.6، بنزین گاز، کدامی که زورش میرسه به همین قپل ولی خیلی برادرو میگن که اخی ما چکو نمیره. خیلی مردکای هستن که به همین احتیاج دارن. برای همین پرسیدیم. رقم ها برای زنگ زدن 917 19 99 11. و برادر گفتن که نکسی نو سال 2011 شبیه مرمت دایو نکسی سالش 2011. ماشین در دوشنبه قرار دارد. объемش 1.6، مکانیک بنزین گاز، در حالت خوب قرار دارد و نرخش باشد 33000 سومونیه. رقم ها برای زنگ زدن 188 79 00 75. و دایو لاستی بسیاری هم خواهش کردن. دایو لاستی سالش 2009. ماشین در خوجان قرار دارد. объемش 1.8 برادرو. مکانیکی بنزین گاز، همه طرف قاعدوی خیلی پسکوی 2009 برادرو. نرخش باشد 55000 سومونیه. ببینه اختون. رقم ها برای زنگ زدن 928 68 16 88. و اومدیم به دایو ماتی سالش 2001. ماشین در دوشنبه قرار دارد. объемش 1.4، автоматیک بنزین گاز، نرخش باشد 18000 سومونیه. رقم ها برای زنگ زدن 985 75 43 43. نیسان ماکسیما سالش 2010. ماشین در دوشنبه قرار دارد. объемش 3، مکانیک بنزین گاز، نرخش باشد 28000 سومونیه. رقم ها برای زنگ زدن 904 08 59 00.
хушбинандагони азиз, ин буд як навори дигар ба поён расид. фикр мекунам ки навор ба шумо писанд омад. барои дастгирӣ дар видео лайк монед ва видеоро худи ҳозир дар имо, ватсап, вконтакте ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед, то ин ки барои мо дастгирӣ шавад ва беҳтарин наворҳоро барои шумо пешниҳод кунам. ҳамеша зиндаву саломат бошед, худатонро эҳтиёт кунед. мо бо шумоем, шумо бо мо бимонед. боқӣ дар паноҳи худованд бошед.